अरे मुन्ना अरे पवन अनानी अरे आम आरड़ी को आसी जदि गोटे लोकों ठार ताली न मिलला ताले सेटा कि जगह अरे ताली समस्त मिलवा दरकार भल पाइबा समस्त रहा दरकार आलो ए ज्योति मास्टाणी तमें सब ज्योति मास्टाणी कहीं ओ किणी हेलो इलो कांथेरे परा नेखा हेछि विद्या अटई महाधन बालके घर उपार्जन आलो विद्यादान करिवारे एते कपट काहिकिलो ओ ना नागिना और सबुठी चिन्हा बढ़िया बोल लगिले आलो ना बोले एई अनानी आउटी पूरा नहीं मन पड़ा आउ थरे ओ ना नागिना इरे पवन इरे उन्ना शक्ति 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 से सलाटी की समिति मारिबो नहीं समिति मारिबो नहीं एई अनानी ता कोटा घरे टिके लंका गुंड टिके लूण टिके गोलमरिच गुंड देकी चाखीबार अरे खंडाटा को गप्ता बुलेला भलिया बुलाउची कि गोटे आइला मो पछरे से मु भाई बोधे किए पड़े हसत बढ़िया चमत्कार बहुत बहुत धन्यवाद मो सहित आउ जने कलाकार आछन बेसी समय हेलानी आसी बसिलेनी काई ना आमे 6टा बेलु आसी अपेक्षा कलनु डालम ए सलाटू ओ राइता ना कहबी तमे माने अलग कोन कहबी मु काई मो बापा कहीं मु गोटे हैरान कर मो सहित अच्छा आम जाजपुर आउ जने कलाकार जोरदार ताली दे मंच पर स्वागत करिया लिट्टू भाई भाई देखेनि कहबो रिसेप्शन को आइछन पुणी हेलो आरडी रो समस्त कहि दे पाड पळेबो कौन आइल तो आरडी रो समस्त प्रथमे भद्रामी दृष्टि मु गोटे कहे तमे किए काई कि आइछो तमे एठी चियार दबा को आइछो कि पानी दबा को आइछो तमे किए मु कहलिनी लिट्टू भाई को पाई ताली हो आपण आमे समस्त पप्पू सार सहित काम करू पप्पू बम सार आपण समस्त जानथिबे तो ये बाबू जनक बहुत आगुरु तांग सहित काम करचंदी तो सी बहुत भल कलाकार बहुत भल कॉमेडियन तांग पाई गोटे जोरदार ताली हो एबे लिट्टू भाई कहले को आरडी रो समस्त कर्मकर्ता एवं आबाल वृद्ध बनिता रो समस्त कर्मकर्ता मानकु मोर हृदय निवृत्त कोणरु नमस्कार नमस्कार नहीं नमस्कार तो कल ये कौन एडा स्टाइल स्टाइल कहीं तुम एमती नमस्कार कल नमस्कार भाई को कुंडे की नमस्कार कलनी गोटी गोटी गोटे तले पड़ी नमस्कार कलन ये की स्टाइल ये कौन नमस्कार थरे ससुर घर जाइमी गोड़ा टेकी शाशु को नमस्कार कले शाशु जो भाषा शोधिला से दिन ससुर घर जाइना कौन कह कह ये बाबू विषय मुझे कहीदे ये बाबू जनक जिते आसी ये आसते हीरो हाँपाई मुह देख एपटू आइल छुआ मुह टे देख ये बाबू हीरो है भाई मु हीरो भाया देखा रो मु कही सारे कह गोटे कदली की किए जबरदस्ती कारबाटी दे अनानी आज सकाळ मेकअप है मु आईना रे जेतल मुह को देखिल मु निजे बेहोश हो गल मैं एते सुंदर गोटे मंडाखिया राक्षस भलिया देखा सेति भाई बेहोश हो गल तम मुह निजे देखिछ आको नाक पुडा कहबो दीटा आंगर दीटा ट्रेन पळेबो एते जागा थरे काख टेकी देले गोटे बस रे स्त्री लोक मूर्छा हला आज जाई सेंस फेरनी तार ये सही लोक माने भाबो ये हीरो हबा को आस्तिले पेटटा टिके देखिलो टिके छल्लो देख गोटे बटम इमिति रही मु खंकाळी दउछि तांको पेट तांको ब्लेजर बटम गोटे इमिति रही केते बेले खोलिबे सेठी निश्वास मारिबो अच्छा ए देख सभ्य नना जिमिति देखिलो तो अभ्य नाना को तो मो कुंड पाइबो ये बाबू आस्तिले हीरो हबा को मु कहली गोटे कार्यक्रम करिबा मु आज आरडी जाउछि तमु नै जिबी बहुत नना माने अछंती भाई माने अछंती मा माउसी अछंती जति सीए जजमेंट कर देले तमे हीरो ताले तमे हीरो हीरो जे हीरो ताको जत्ते कष्टिकिया रोल दियो से कर दबो कि नै मु हीरो भलिया देखावे झियो पिला मो ऊपर मरंती मरमले मु तांग घर मारी कि आसे झियो पिला हाउ गोटाए झियो गरम पेज फोपाला से दिन गोटे साई भितर को जाऊ ना ये कथा कहूँ एटिक आस अच्छा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟିକିଆ ରୋଲ ଦେଇଦବା ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ନାଇଁ ନାଇଁ ହିରୋ ନୁହଁ ମତେ ଯଦି ହିରୋଇନ ଦବ ମୁଁ ବେଟର କରି ହିରୋଇନ କରିଦବ ହିରୋଇନ କରିଦବ ମନେ କର ଇଏ ହେଲେ ହିରୋଇନ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିନ୍ ଦେଇ ଦଉଛି ଏଇଠି ଯଦି ଆରଡିରେ କରିଦେଲ ଯଦି ଟୋକା ଚାହିଁଦେଲେ ଯଦି ଟୋକା କହିଲେ ୟେସ୍ ତାହେଲେ ତମେ ହିରୋ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛ ନଈ କୂଳରେ କୋଉଠି ନଈ କୂଳରେ ମୁଁ ହେଲି ଖୁଙ୍ଖର ଭିଲିୟନ ରଇ ମୋହନ ପରିଡ଼ା ବୁଝିପାଇଲ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ବୁଝିପାଇଲ ତମେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ବାସ୍ ତମେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିବ ମୁଁ କହିବି ଆଲୋ ହେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ ତମେ ସେଠି କହିବ ନାଇଁ ରାକାର ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ ବାସ୍ ଓକେ ବୁଝିଗଲା ଓକେ ଛୁଆ ଆକ୍ସନ କହିବେ ତମେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଓକେ 1 2 3 ଛୁଆ କୁହ ଚାଲ ତମେ କାହିଁ ପାଟିରେ ଛି ଛି ବଜଉଛ ତମେ ତ ହିରୋଇନ ତମେ ଚାଲିବ ତମେ ଇଏ କଣ ଛି ଛି କଣ ଏଠି ମାଛି ନା ପୋକ ନା କଣ ଓକେ ସିଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଠି ବଜେଇବେନି ସିଏ ତବଲା ପ୍ୟାଡ୍ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ସିଏ ବଜେଇବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ 1 2 ହିରୋଇନ ଚାଲ ହେ 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 ଇଏ କଣ କଣ ଚଢି ପଳେଇବ ନା କଣ ହିରୋଇନ ଯାଉଛି ନା ଷଣ୍ଢ ଯାଉଛି କୋଉ ହିରୋଇନ ଚାଲେ କଣ ମାରିବ ନା କଣ ହିରୋଇନ ଦେଖ ହିରୋଇନ କେମିତି ଚାଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପାଣି ଓକେ ଆଖି ମାରିବୁ 3ଟା ଟଙ୍କା ବେହୁସ ହେଇଯିବ ହବନି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଆଉ ଥରେ 1 2 3 ନା ରୁହ ଛୁଆ ଜୋରେ କୁହ 1 2 3 ଆଲୋ ହୋ ଏଇ ଅନାନି देख देख ता ऊपर चढ़ी पड़ा सेडू हिरोइन तमे तो हिरोइन एठी रहइबो लाइट एठी जोन एठी एमिति रहइबो ठीक अछि हम सेठी बोलुछ नले आरि भीतर कर हां मते लागिला सब्यन ना कांधरा पाद देई से पडू ठीक अछि हां हट पछकु मो सा सम्मत को हेलो हे ओनानी नागिनालो नहीं छाड़ी दे हिरोइन कौन झाड़ा बइछि कौन सेठी हिरोइन काई गला हिरोइन काम पानी गला धरिक जीव हिरोइन सेठी काई झाड़ा बसिला अच्छा 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 कौन हिरोइन तो इमिज चली जीव सेठी काई हिरोइन बसिला आउ तारे 1 2 3 हेलो हे अनानी मोना नागिना मोर बुझ मोर सबुठी चिन्नालो हिरोइन आसी मो ऊपर लदी ହେଇକି କହୁଛି ନାକା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଆର ତ ବେଶୀ ଖୁମ୍ପା ଖାଇବାକୁ ମନ କୋଉ ହିରୋଇନ ଆସି ଉପରେ ଏମିତି ଲଦି ହେଇକି କହେ ରାକା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଏଟା ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ରୋଲ ଦେଲେ କରି ହାଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରୋଲ ହଁ ହେଇ ପାଇଲା କି ହିରୋଇନ କରି ପାଇଲେ କି ଇରେ ବାବନ ଇଏ ହିରୋଇନ କରି ପାଇଲେ କି ମା ମାଉସୀ ସେପଟେ କରି ପାଇଲେ କି କହୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ କରିବେ ଦବା ଦବା ଆରଡି ଭଦ୍ରକ ମଣି ବାବା ଇଏ ଜାଗା ପବିତ୍ର ଜାଗା ଦବା ଠିଆ ହୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସମୁଦି ବୁଝିପାଇଲ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନେ ସମୁଦି ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ବାହାଘର ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆସିଛି ସମୁଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ତାପରେ ଡାଇଲଗ ହଉଛି ତମେ ମାଗିବ ଯୌତୁକ ଦିଅ ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ ପଟାକୁ ମାରି ଆଉ ଆସିଛି ତମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛ ବାହାଘର ଦିନ ବୁଝିପାଇଲ ତମେ ସମୁଦି ମୁଁ ସମୁଦି କି ନାଳୁଆ ସମୁଦି ଦେଖ ମତେ ଆସି ପଚାରିଲାଣି ସମୁଦୁଣି କାନ୍ତି ଏ ଟିକେ ମାନେ ଡାଇଲଗ ଟା ଆଗେ କହେ आरंभ 1 2 3 अरे समुदी केते बेले आसिली ସମୁଦି हां ଆଜି ପ୍ରଥମ ସମୁଦି हां ମତେ ଟିକେ ସମୁଦୁଣିଙ୍କ ସହିତ କେଲ ହବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସମୁଦି ଆସୁ ଆସୁ ସମୁଦୁଣିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଇଏ କି ଭଳିଆ ରୋଲ କରିବ ଏଇଥିରୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି गोटे जोरदार ताली हो लिट्टू भाई पाई एते सुंदर कलाकार आपण मानकर धन्यवाद मनोरंजन ए आरडी भूमि को आसिकरी बाबा आरडी को पाखरे मुंडिया मारी को मु निजको धन्यवाद हां आखनामणि बाबांगा को निकट रे रही मु निजको बहुत धन्य मन करछि आ आपण माने जो भली लोक बसिचंदी
ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ଗୋଟେ